Tokyo volume 60%. Yo, what's up mga kawander? Mag-unbox kita. Hadi nga aton speaker. So kay niya pwede ko na hiya i-return kung ano dapat naka-video lang. Pero pagkita ko gad legit ini kay isuha trusted store natin yung palit, nakapira na ako pagpalit tire. Pero mga sugad ito siguro na nabuhiton niliwanan na lang ito tiba nga mga ano. Pero itong store talaga legit ito yung napadara. So di na kawander, wow, nakikita ko na ang katotohanan. Yeah. Wow. Excited ka, pero kung ka pinikadlaw ginulat. Wow, kawander. Woo! JBL Charge 6. Oh! Ano man? Play and charge endlessly. So ana akong ginkuha sand nga color. Kay mga anak previous nga charge 5 kanya black yun na ibalot nga color. So tingnan natin kawander, i-copy natin. Kita ba? Ibus pa natin camera. Yun. So legit talaga yung counter, legit. Okay, alright. So kung bago ka pa rin nga channel kawander, welcome. Unboxing video lot kita. Aside ang traveling naton, unboxing lot kita. Wow, kikita niyo kawander oh. Iya cover. What? Adin niya strap. So amin niya instruction, manual. Adit niya strap nakikita ko. Kukuha nato niya. Kukuha niya man. Nice. Balik taladi. Instruction ini. Pero kung mayada ka na previous JBL, so familiar ka na ito yung mga buttons. Ayos. So adin nga kawander. Wow! Tchadan! Dito na talaga siya. Wow, kawander. Woo! Ayos. Nice. Tawag natin yung strap. Taglan na ilarong. Tapos didi. Paliliwat. So, gin-try ko yun nga sand nga color kay baga na previous nga speaker pula, charge 4 na akong pula, charge 5 itom. Inilo at charge 6 sand color ya. So ikon nato ikon. Magpapa na ko sa cellphone. Mapatukar kitahin, dire copyright kanta. Siya nga abre. So pairing na yan, namimiling iya. So ko-connect tayo dito. Bluetooth. So makikita mo dito, ma-appear JBL, ay nakaparong pa. Hindi na, oh, wow, gunado. Iba tiya, interface, suka din na. Ang previous nga charge, waray ya, di o diri suka din. Connecting niya, so connecting.
done. You'll be ready to set up. Paano ba na set up? JBL nga app. So may ganyan JBL nga app pero ay LAN ito. So adididi playtime boost sound report. Playtime boost. Mas maiha. Stereo group. Ay LAN ito. So connected na hiya. Open natin Spotify. Kung makaka-copyright kita sa Spotify. So adi na lagi tayo YouTube non-copyright. Testing my cleaning dope. Oops. Non-copyright base bass boosted. Try natin ini Buddhismet. Skip. So ito yung volume 60%. So, nakabasisa rin ka Wonder, okay ya. Kung worth it ba yan i-upgrade. So, kung tigang ka charge 4, worth it gad. Pero kung charge 5, okay gad ya. Kami karaptan na ya. Karaptan na kasi ya. Alright, Wonder, amulad to. Thank you for watching. Follow for more.